Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli nikmatillah wa syukrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat lintas dimensi, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dari tim lintas dimensi menyempatkan berziarah, bersilaturahim salah satu sepuh yang ada di tanah Jawa, yakni seorang waliullah yang masyhur namanya, dikenal oleh masyarakat pribumi dan masyarakat Jawa. Beliau adalah Raden Djoko Modjo, dan beliau juga dikenal dengan anak muridnya dari Sunan Giri. Kita sebelum berziarah dan bertawasul mendoakan Sohibul Makbaroh, sedikit kita mengulas balik sejarah yang ada di zaman dahulu, yakni perjalanan hidup beliau Raden Djoko Modjo. Beliau adalah Raden Djoko Modjo dahulu pernah menjadi raja di Kulungkung, yakni di Bali, dan beliau dijuluki dan mendapat gelar Harjo Dewo Kobeot. Setelah beliau memeluk agama Islam dari seorang Syekh Wali Lanang atau Syekh Ishak Sani, atau juga bisa disebut Syekh Abdul Islam bin Syekh Maulana Ishak Imamul Paseh bin Syekh Jumadil Kubro. Beliau akhirnya Raden Djoko Modjo menyerahkan tampuk pemerintahan di Kulungkung Bali kepada putranya setelah beliau memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengikuti perjalanan dakwah seorang syekh wali lanang sambil berguru ilmu agama Islam sampai beliau mendapat gelar faqih, orang yang memiliki ilmu luas dalam agama Islam dan mendalam serta pandai dalam pengamalannya. Kilas balik perjalanan Raden Djoko Modjo mendampingi syiar Islam Syekh Wali Lanang atau Syekh Ishak Sani dari Bali, kemudian ke Banyuwangi, ke Lembang, dan Syekh Ishak Sani menikah dengan Dewi Sekar. Akhirnya Putih Menah Sembuyu, Raja Belambang, terusir dari Belambang pada saat istri Syekh Ishak Sani ini hamil 4 bulan. Kemudian hari bayi yang dikandung Dewi Sekar tadi lahir dan diberi nama Raden Paku atau Sat
Kumamoto. Setelah dari Belambang menyiarkan agama Islam, akhirnya pindah ke Kaliwungu, Kendal. Syekh Ishak Sani yang dengan setia didampingi oleh Raden Djoko Mojo. Syekh Ishak Sani akhirnya menikah dengan putri Sunan Katong di Kaliwungu, Kendal. Kemudian dari Kaliwungu, Kendal, beliau berdua melanjutkan perjalanan syiar ke Semarang, Demak, dan sekitarnya. Di antaranya melewah Kalipucung, Malusari, dan kelahiran di Gumiring, Jepara. Dari Gumiling Leor, Syekh Ishak Sani pulang kembali ke Paseh melanjutkan tugas-tugas ayandahnya, yaitu Syekh Maulana Ishak Imamul Fasih. Sedangkan Raden Djoko Mojo yang sudah faqih menguasai ilmu agama Islam secara mendalam diberi nama gelar oleh gurunya dengan nama Ki Ageng Soleh dan disuruh berdakwah agama Islam di daerah Demak. Setelah menemukan daerah yang cocok di hati, dipesan untuk dinamakan daerah itu Belambang sebagai pengingat kisah sedih gurunya Syekh Ishak Sani yang terusir dari kerajaan Belambang karena difitnah keji dari keluarga kerajaan. Raden Djoko Mojo atau Ki Ageng Soleh hidup di Belambang, Demak bersama istrinya sampai wafat dan dimakamkan di Belambang, Jalan Lingkar, Desa Kendal Doyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Dan inilah makbaro beliau yang sangat sejuk dan masih sangat-sangat asri. Baiklah sahabat lintas dimensi, itulah sekelumit singkat sejarah beliau ketika menyebarkan agama Islam dan mengikuti seorang guru untuk mensiarkan agama Islam. Sahabat lintas dimensi, inilah kenapa Ki Ageng Soleh diberi gelar nama Ki Ageng Soleh, karena beliau faqih dalam agama Islam serta bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi rutinitas dalam beragama Islam. Sahabat lintas dimensi, itulah sekelumit perjalanan Ki Ageng Soleh. Sebelum tim lintas dimensi pamit, mari kita bertawasul, bermunajat, mendoakan sahibul wilayah, sahibul makbaroh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' sahabati Rasulullahil ajma'in wa ila hadrati jami' awliya illa min masyi'ar ila magharibiha
وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa ila hadrati khususon Ki Ageng Soleh wal jami ahlul kubur bihazil walayah. Khususon Ki Ageng Soleh wa mu'alimi wa talamizatihi wa jami ahlul kubur bihazil qaryah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min jannah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Kun biiznillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah biharfi alif lam mim. Amin ya Allah biharfi kaf ha ya ain sad. Amin ya Allah biharfi alif lam ra. Amin ya Allah biharfi alif lam nun. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa binuril Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi asrar suratil Fatihah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril Islam wa binuril ihsan wa binurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al bil jiwarin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan Ki Ageng Soleh Mahmejo. Allahumma ij'al bi jiwarin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal marati wal alam jismu tahil mu'attar munawwar man ismu maktubu marfu mawdu' ala lahil wal galam syamsid duha badrit tuja nuril huda misbahut dalam abil qasim sayyidil qanin wa syafi saqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah sahabat lintas dimensi, kita telah bertawasul, berdoa dan bersilaturahim kepada Sohibul Makbaro Ki Ageng Soleh. Semoga kita bisa mentauladani ketawaduan beliau, hakul yakin beliau, ilmu yakin beliau dalam mengikuti perjuangan seorang guru, dan kefasihan beliau, kecakapan beliau
dalam memahami agama Islam sehingga beliau mendapat gelar Ki Ageng Soleh. Karena kesolehan dan ketawaduan beliau mendapat gelar Ki Ageng Soleh. Kami dari tim Lintas Dimensi, kalau ada kata salah dan ucapan serta kurang sopan sekiranya dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesalahan adalah dari pribadi kami masing-masing dan hanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tujuan kita berziarah adalah mendoakan sahibul makbaroh, bukan meminta kepada kuburan. Dan yang terlebih penting adalah mengingat kematian, karena kita semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa akan mengalami kematian. Oleh karena itu, mari kita persiapkan untuk menjemput kematian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.